Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So in this video, we will discuss the relationship between the strength of intermolecular forces and boiling point. Let's look at this example. Which of the following molecule has stronger van der Waals forces? Okay, stated here van der Waals forces. From your previous lesson, okay, we have already discussed that van der Waals forces. There are two types of intermolecular forces that classify under van der Waals forces. They are dipole-dipole forces, okay, dipole-dipole forces, where this is the intermolecular forces that exist between polar molecule, and another one is London forces, where London forces exist in all particles, all molecules, okay, dia wujud dalam antara semua molekul lah, tak kisahlah polar ke non-polar dan sebagainya. Okay, so now we have fluorine molecules and chlorine molecules. We have two molecules. Okay, the question asks you to choose which of the following molecules has stronger van der Waals forces. So first of all, we have to determine the polarity of the molecules. Okay, let's say we are going to analyze the information. Okay, we have fluorine molecules and chlorine molecule. Katakanlah kita nak buat sedikit analisis. Okay, I have fluorine molecules and chlorine molecules. First, determine the polarity of the molecules. Maksudnya, you mesti ada pengetahuan. You must acquire the knowledge in order to determine the polarity of a molecules. Okay, fluorine molecule is a non-polar molecule, where while chlorine molecules adalah also non-polar molecule. Okay, kita dah belajar kalau dia polar molecule, okay, apakah intermolecular forces yang wujud between their molecules respectively? Okay, so katalah saya tulis kat sini intermolecular forces yang wujud antara fluorine molecule dengan fluorine molecule, chlorine molecule dengan chlorine molecule yang lain. So, for non-polar molecule, London forces exist between fluorine molecules, and same goes to chlorine molecules. Dia ada London forces between chlorine molecules. Okay. So maksudnya London forces ni adalah van der Waals forces. Ni saya buat short form sajalah ya. Okay, van der Waals forces. So now we are going to choose which molecule has stronger van der Waals forces. So sebelum kita menjawab soalan itu, kita kena faham what are the factors that affect the strength of London forces. Ini kita dah belajar dalam lecture yang lepas. There are two main factors that affect the strength of London forces. Okay, apakah faktor yang mempengaruhi kekuatan London forces? Yang pertama adalah polarizability. Okay, polarizability which is related to molecular size. And another one is molecular shape. Molecular shape. Tapi molecular shape ini kita lebih banyak bincang untuk organic compound. Okay, so now macam mana kita nak tahu faktor polarizability tu? Jadi kita kena tengok faktor molecular size. Nak tahu faktor molecular size, kita kena kira molar mass. Jadi saya masukkan kat sini molar mass, okay, sebagai rujukan kita. Okay, fluorine molecules, you kena kira the molar mass is 38.0 gram per mole. While for chlorine molecules, the molar mass is 71.0 gram per mole. Jadi, daripada maklumat ini, we notice that, okay, in terms of polarizability, okay, apa maksud polarizability? Ini pun kena ingat semula. Okay, kita faham bahawa wujudnya London forces between fluorine molecule. Jadi, fluorine molecule ni asalnya non-polar. So, tapi untuk dia form London forces, kalau you ingat semula, dia mesti wujud dulu instantaneous dipole dan induced dipole. Hasil daripada dua forces itu ataupun instantaneous dipole dan induced dipole itu akan menghasilkan London forces. Jadinya sekarang apa yang dikatakan polarizability itu? Okay, polarizability adalah dia punya tendency
ability molekul itu untuk form positive pole and negative pole ini. Sebab dua-dua kan non-polar molekul. Okay. And same goes to chlorine molecule. Maksudnya chlorine molecule ini, dia punya molecular size lagi besar. So, it has more number of electrons. Jadi, bila molecular size dia lagi besar, tendensi chlorine molecules untuk form positive pole and negative pole ini lagi tinggi. Jadi, apakah intermolecular forces yang wujud between this molecule? Kita dah belajar adanya London forces. Kat sini pun samalah wujudnya apa? London forces. So, if the molecular size is larger, if the molecule has bigger molecular size, polarizability is more between the molecules. And the strength of van der Waals forces or London forces adalah the intermolecular forces tu stronger pada molekul yang mempunyai bigger molecular size. Jadi daripada analisis yang kita buat ni kita nampaklah kat sini bahawa chlorine ini akan mempunyai stronger intermolecular forces which is van der Waals forces ataupun London forces. Kenapa? Sebab faktor polarizability ataupun molecular size. Okay, so now how we are going to write the answer? Okay, ini cadangan suggested answer. Okay, first of all, we have to mention the polarity of the molecules. Fluorine and chlorine molecules are non-polar. Okay. They have London forces. Okay. In bracket, van der Waals. Okay. Forces between their molecules respectively. Okay. So maksudnya kita dah nyatakan dia adalah non-polar, mereka adalah non-polar. Apakah intermolecular forces yang wujud? London forces. Dan saya cadangkan mention jugalah van der Waals forces sebab kita nanti nak relate dengan van der Waals forces tu. Okay. And now from the previous analysis kita kira molar mass untuk kita tahu molecular size. So we have to compare the molecular size. Okay. The molecular size. Okay. The molecular size of fluorine molecule is smaller than chlorine molecules or vice versa. Jadi kalau molecular size itu kita dah bandingkan, kita kena mention pula polarizability. Polarizability, tendensi dia nak wujud sebagai positive pole and negative pole tadi. In fluorine molecule is less than chlorine molecule sebab dia dipengaruhi oleh faktor molecular size. Kalau size kecil, polarizability dia berkurang. Okay, so lepas tu baru kita compare dengan the strength of forces. The strength of van der Waals forces. Van der Waals forces kat sini siapa? London forces. Kita compare lah. Saya cadangkan, kalau saya suka guna simbol. Fluorine molecule is weaker compared to chlorine molecule. Okay, so this is one method. Ini satu cara lah untuk kita jawab. Okay, so jawapan perlu berstruktur. Okay, so kita lihat contoh yang lain. Next example. Okay, I have hydrogen molecules and methane molecules and there are two questions here. Arrange the given compounds in the order of increasing strength of van der Waals forces. Arrange the compounds in one in the order of increasing boiling point. Jadi, the strength of intermolecular forces will affect the strength of intermolecular forces. Tak kisahlah van der Waals London forces ke, dipole ke, akan memberi kesan kepada boiling point. So, the molecule that has stronger intermolecular forces will has higher boiling point. Itu basic concept. Okay, so now we have hydrogen and methane molecule. Okay, yang ni saya tak buat table. Saya just tulis saja. Okay, first kita tengok polarity tadilah. Okay, so kena ada kemahiran dan pengetahuan. In terms of polarity, hydrogen molecules adalah non-polar molecule.
Same goes to methane. It is non-polar molecule. Okay, kalau dia non-polar molecule, apakah van der Waals forces yang wujud? Van der Waals forces yang wujud itu adalah London forces. Ini saya buat short form sebab saya macam nak draft dulu. Okey, jadi bila kita kata London forces dan dua-dua tu adalah non-polar, kita kena tengok faktor pula. Apa faktor dia tadi? Polarizability. Okey. Polarizability ataupun molecular size. Okey. And satu lagi molecular shape. Tapi maksudnya sekarang molecular shape memang kita takkan bincang sebab ini bukan organic molecule. Okay? Sebab kita akan lihat straight chain or linear, branch itu untuk molecular shape. So kita akan pergi kepada polarizability. Okay, jadi sekarang kita kena kira dia punya molar mass untuk tahu molecular size. Okay, so for hydrogen molecule, the molar mass is 2 gram per mole. Kena kira. Okay. And for methane, the molar mass is 16 gram per mole. Okay, jadi kalau you tengok kat sini, okay, methane, okay, has larger molecular size. Okay, larger molecular size and more polarizability. Jadi kalau nak ikutkan, bila dia mempunyai larger molecular size, dia akan mempunyai apa? Stronger intermolecular forces. Ini draft sahaja. So now we are going to susun, arrange. Okay, sebab soalan tak suruh explain. Jadi untuk soalan pertama, kita akan susun. Okay, the answer is apa tu? Strength of van der Waals forces. So kita susun. Okay, nak gunakan ayat pun boleh, nak gunakan simbol pun boleh. So hydrogen molecule has weaker van der Waals forces compared to methane molecules. Okay, number 2. Okay, arrange compounds in one in the order of increasing boiling point. So kalau molekul itu mempunyai weaker intermolecular forces, dia akan mempunyai boiling point yang rendah. Okay, saya susun dulu. Maksudnya boiling point of, okay, nak susun macam mana? Tengok soalan. Increasing boiling point. Kena ikut arahan. Jadi kalau increasing maksudnya kita start daripada yang lower boiling point. Boiling point of hydrogen is lower compared to methane. Kena tengok soalan. Okay. Okay, kenapa jawapannya macam tu? Kita kena faham konsep boiling point ataupun konsep boiling. Okay, ini pun kena faham lah. Jadi saya kena tunjukkan. Okay, kalau hydrogen molecule, okay, katalah saya ada molekul hydrogen. Okay, saya ada dua. Saya lukis sajalah dua. Okay, hydrogen molecule. So, dia ada partially positive, partially negative, partially positive, partially negative lah untuk dia wujud. Untuk London forces itu wujud. Okay, London forces kat sini. So, sekarang kalau saya ada methane. Methane pun saya setakat lukis sahaja. This is not the exact, electrostatic map. Okay, saya pun buat dua saja methane. Okay, partially positive, partially negative. Jadi, apakah intermolecular forces yang wujud kat sini? London forces juga. Tetapi, sekarang untuk boiling itu berlaku, maksudnya kita tahu boiling, dia mesti phase changes dia from liquid to gas. So, untuk molekul itu terbebas sebagai gas, dia mesti melepaskan diri dia supaya dia boleh berada sejauh mungkin lah sebab gas particles kan dia punya arrangement tu far from each other kan. Jadi apa yang berlaku, methane molecules dia kena overcome, mengatasi intermolecular forces yang wujud ni. Apa dia? London forces. Sama juga dengan hydrogen molecule. Jadi sekarang ni oleh kerana London forces hydrogen molecule itu weaker compared to London forces that exist between methane molecule which is stronger, of course, hydrogen molecule akan mempunyai boiling point yang lower compared to methane. So, kita susun macam ni sebab kita ikut kehendak soalan. Okay. Okay. Next example.
Compare the boiling points of CCl4 and CHF3. Explain the difference. Okay. So, yang ini pun sama macam konsep tadi. Okay. First of all, you kena tentukan polarity. Okay, you kena tentukan polarity. So, yang ini pun saya tak buatlah table. You boleh buat sendiri. Okay, first we have CCl4. CCl4. Okay. It has tetrahedral shape. And for CHF3 pun sama. Dia mempunyai tetrahedral shapes. Okay. In terms of polarity, okay, CCl4 is a non-polar molecule because all bond dipoles cancel each other. Jadi resultant dipole moment equals to 0. For CHF3, all bond dipoles do not cancel each other. Maka dia adalah resultant dipole moment is not equal to 0. Maka dia adalah polar molecule. Okay, dia adalah polar molecule. Okay, baik. So, maksudnya kalau dia polar molecule, kita tahu dia mesti ada, okay, saya buat saja kat sini, graph sahaja, London forces. Okay, kalau dia polar molecule, kita kena fikir, dia boleh form tak hydrogen bond? Okay, yang ni pun saya dah ajar dalam video sebelum ni. Ada tak partially positive hydrogen bonded to FON? Dalam molekul ini ada fluorine tetapi dia attached to carbon. So, CHF3 cannot form hydrogen bond. Okay, jadi kalau tak boleh form hydrogen bond, lupakan hydrogen bond. Kita tengok maksudnya dia polar molecule dia mesti ada dipole-dipole forces and also London forces. Yang mana kedua-dua ini adalah van der Waals forces. Sama juga dengan London forces. Ini juga adalah van der Waals forces. Okay. Van der Waals forces yang mana? Dalam molekul mana lebih kuat? Okey, kita tak boleh kata, okay, kalau kita lihat, kita dah belajar sebelum ni, dalam video sebelum ni kan, kita akan bincangkan more dominant intermolecular forces. Maksudnya, dalam CHF3 ni, yang more dominant van der Waals forces dia adalah dipole-dipole. Yang ni tak ada masalah lah, memang London forces. Tapi kita tak boleh kata secara umumnya dipole-dipole itu stronger compared to London forces. Kita tetap kena tengok molecular size. Jadi nak tengok molecular size, kita kena kira dulu molar mass. Molar mass for CCl4 adalah okay. The molar mass of CCl4 is 154 gram per mole. But for CHF3, the molar mass is 70 gram per mole. Jadi, kalau kita tengok, they have a different molecular size. Molecular size dia memang berbeza. Kalau kita tengok, dia punya beza ni pun more than 10. Kalau molar mass, molekul itu berbeza lebih daripada 10, kita anggap they have different molecular size. Tapi kalau they have same molecular size, okay, yang mana perbezaan dia kurang daripada 10, kita anggap they have same molecular size lah. Okay. Jadi maksudnya dalam kes ini, you tengok beza dua ini memang lebih daripada 10 gram per mole. So kita nampak they have different molecular size. So kalau faktor molecular size, okay, maksudnya kita nak bincangkan macam mana? Kita kena bincangkanlah London forces CCl4 ini, of course dia stronger compared to dipole-dipole forces yang ada dalam CHF3. Maksudnya dipole-dipole forces in CHF3 itu weaker. Sebab dia ni juga adalah van der Waals forces. Okay, so sekarang kita cuba untuk tulis jawapan. Okay, kita cuba untuk draft, tulis jawapannya sebenarnya. Okay. Okay, so kita tulis yang pertama. CCl4 is a non-polar molecule. It has, okay, London forces. Okay, between molecules, plural. Maksudnya antara CCl4 dengan CCl4 yang lain, apakah intermolecular forces yang wujud? London forces. And now kita kena cerita pasal CHF3. CHF3
is a polar molecule. Okay. So saya ubahlah sikit ayat. Dipole forces. Okay. Dipole forces exist between the molecules. Okay. Kenapa saya tak tulis pasal London forces? Sebab yang dominan kat sini untuk CHF3 adalah dipole. Okay. So now, so kita tengok kat sini. Kita compare dia punya molecular size. Molecular size, okay. Molecular size of CCl4 is larger than CHF3. Jadi, kalau sebab sekarang ni, they are different. Ada yang polar, ada yang non-polar. Jadi, kita tak payah mention pasal polarizability sebab they have different molecular size kan. Satu ada London forces, they have different intermolecular forces. Satu ada London forces, satu ada dipole-dipole. Jadi, kita tak perlu mention dia punya polarizability. So, kita nyatakan molecular size dan kita compare the strength. Okay, strength of intermolecular forces. Okay. So, London forces between CCl4 molecules stronger than dipole forces between CHF3 molecules. Pun sama plural. Jadi kita kena mention kenapa sekarang ni didapati bahawa London forces between CCl4 molecules stronger than dipole forces between CHF3 molecules. Okay, if you refer to your lecture notes, okay, saya tunjuk. Okay, ada slide ini. Okay, ada slide ini kan. When the molar mass, okay, when the molar mass ataupun molecular size of a non-polar molecule is larger than the polar molecule, London forces will be stronger than the dipole forces. Jadi kita kena tengok juga kalau satu polar, satu non-polar, okay, kita kena compare juga, kita kena kira juga dia punya molar mass. And then kita akan lihat kalau they have different molecular size, maksudnya kalau non-polar molecule has larger size, okay, maksudnya London forces between non-polar molecule itu stronger than the dipole forces. Ini sama dengan kes yang ini tadilah. Saya ambil contoh soalan, contoh molekul tersebut untuk dijadikan soalan.